किधर गया? हाँ कौन? अभी अभी तो आया उधर से, तो अभी किधर जाएगा? ये मत इधर इधर किधर है? जगह पर तो घर किधर तुम्हारा? ये ये মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে। मारो তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এই মানুষটি ভুলবশত মুর্শিদাবাদ জেলা চলে এসেছে, বাট কিন্তু ভাষা কিন্তু হিন্দি হয়। তো অবশ্যই আমরা তো বলতে পারবো না মাইকে, তো অবশ্যই সোশ্যাল মিডিয়াতে মেসেজ দিলাম যদি এই মানুষটাকে আপনারা চিনেন তো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর মানুষটাকে খুঁজে নিয়ে যাবেন। তো आप गया किधर? हम हाँ? कौन? अभी अभी तो इधर आया तो किधर जाएगा? जगह पर इधर जाएगा। हाँ इधर तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, तो इधर जाएगा तो रास्ता है। आपका घर किधर है? इधर নিজের ঠিকানাটা একদম ভুলে গেছে গাইস। लेकिन वो ভুলবশত মুর্শিদাবাদে চলে এসেছে। তো গাইস আপনারা অবশ্যই জানাবেন একে খায়া खाना माना खाया? नहीं भूख कुछ नहीं खाया? नहीं खाना खाएगा अभी? हाँ तो अभी तो इधर होटल नहीं है, होटल जाएगा तो बहुत दूर में। नहीं दो पैसा लगेगा? हाँ रुको रुको देखिए एक बार बोल दो खाना। हैं? अभी अभी कैमरा सामने बोल दीजिए कि हम ये पैसा में खाना खाएगा, बोलिए। कहाँ खाना? हाँ अभी पैसा तुमको दिया ना, हाँ अभी तुमको पैसा दिया, हाँ होटल जाके खाना खा लीजिए। জানি না বাবার মতন বয়স রাস্তা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ঠিকানা ভুলে গিয়ে। গাইস আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবে। ठिकाना बोल दीजिए तुम्हारा, ठिकाना किधर है, घर किधर है तुम्हारा? देवरी देवड़ी। দেউড়ি দেউড়ি ঠিকানা ঘর। আমাদের জানা নেই গাইস, আপনাদের জানা থাকলে অবশ্যই জানাবে কমেন্ট বক্সে।